अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैज़ टीवी के साथ मैं हूँ साइमा खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की जानिब से लगाए गए इमदादी कैंप में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में आया हो चुकी हैं। सैलाब के बाद जिस तरीके से मुतासरीन परेशान दिखाई दिए, बड़े तमाम तर इलाकों की अगर बात की जाए तो तमाम तर इलाके इससे इफ़ेक्टेड हुए। फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की जानिब से जिस तरीके से काविशें की गई कि वो दूर दराज इलाकों में गए और जो मुतासरीन थी उनकी मदद भी की है। अगर बात करें हुकूमती काविशों के हवाले से या इमदादी सरगर्मियाँ जो करते हैं लोग, उनके हवाले से तमाम लोगों ने अपनी अपनी तौर पर ये तमाम तर काविशें की हैं, क्योंकि इन तमाम तर काविशों में अगर चेयरमैन फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन शाहिद फैज़ भुट्टो साहब का नाम ना लिया जाए तो गलत होगा, क्योंकि मुश्किल की इस घड़ी में चेयरमैन फैज़ टीवी इंटरनेशनल शाहिद फैज़ भुट्टो साहब की जानिब से जिस तरीके से काविशें की गई हैं वो किसी से फरामोश नहीं है। अगर हम बात करें चेयरमैन फैज़ टीवी इंटरनेशनल शाहिद फैज़ भुट्टो साहब के हवाले से वाइस चेयरपर्सन नाजिया अली और जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अब्बासी और टीम को, जिन्होंने दिन रात काविशें करने के बाद उन तमाम तर लोगों को जो सैलाब से मुतासिर थे और वहाँ पर तमाम तर इमदादी सरगर्मियाँ और इमदादी सामान पहुँचाया। अगर इमदादी सामान के हवाले से बात करें तो उसमें कपड़े, खाने पीने का सामान और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया शामिल थी, जो दूर दराज इलाकों में पहुँचाने के लिए चेयरमैन फैज़ इंटरनेशनल शाहिद फैज़ भुट्टो साहब ने वो तमाम तर काविशें की जिसे हम या कोई और कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। अगर शहर कायद के हवाले से बात की जाए तो शहर कायद की आवाम ने सबसे ज़्यादा किरदार इसमें अदा किया है। उन्होंने सैलाब से मुतासिरा इलाकों में अपने बहन भाइयों को जिस तरीके से तमाम तर सामान अतिया किया, फैज़ इंटरनेशनल की तवस्सुस से उनको सामान पहुंचाया, वो हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते हैं। बात हो रही है काविशों के हवाले से तो हम कुछ इलाके जहां पर फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल पहुंचा है और तमाम तर इमदादी सामान पहुंचाया है, उनके नाम हम लेते चलें कि फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि जामशोरों और हैदराबाद से इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, जामशोरों और हैदराबाद से इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। फैज़ टीवी नेटवर्क और फैज़ अवाम की टीम वॉलंटियर्स के तौर पर इमदादी सरगर्मियों में साथ साथ रहीं, दिन देखा ना रात देखी और अपनी काविशें जारी रखी। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे इलाके हैं उनके हवाले से तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है फर्स्ट राइड और सेकंड राइड में, लेकिन हम क्योंकि इलाकों की बात कर रहे हैं तो आपको मौजूदीन हम ये भी बताते चलें कि फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल के पहुंचने से पहले किसी किस्म की इमदादी सरगर्मियां वहां पर जारी नहीं थी, किसी किस्म का इमदादी सामान उन इलाकों में नहीं पहुंच रहा था जहां पर फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की जानिब से इमदादी सामान पहुंचाया गया। जी हाँ, वो इलाके हैं दादू, खैरपुर नाथन शाह और मीर हसन गोद। ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत मुश्किल था वहां पर पहुंचना, कोई भी इमदादी सामान नहीं पहुंचाने को तैयार था, लेकिन जैसे ही फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की जानिब से इमदादी सरगर्मियां शुरू हुई हैं तो वो तमाम तर मुश्किल वागुजार इलाके उन्होंने पुर किए हैं। हद्दे निगाह तक वहाँ पर पानी ही पानी था, लेकिन किसी भी किस्म की कोई परवाह नहीं की गई और उन्होंने इमदादी सामान उन लोगों को पहुँचाया जो सैलाब से मुतासिर थे। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं इस वक्त शहर कायद की आवाम के हवाले से, तो शहर कायद की आवाम को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन काविशों में हमारा साथ दिया। और अब मैं मदऊ करती हूँ चेयरमैन फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन शाहिद फैज़ भुट्टो साहब को कि वो प्लीज़ तशरीफ़ लेकर आइए। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से आपने इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी, अपनी काविशें जारी रखी और स्टिल आपने ये इमदादी कैंप लगाया हुआ है आवाम के लिए, मज़ीद क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह अभी पाकिस्तान के ऊपर बहुत मुसीबत का वक्त आया हुआ है तो हम भी अपना उसमें कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। अल्लाह पाक हमें मदद करें हमारी। और मैं जिस तरह जो है इतने लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो गए हैं और उनके घर डूब गए हैं, उनके मकानात डूब गए हैं। मैं ख़ुद गया था केन शाह, दादू, खैरपुर नाथन शाह, तो उसमें मैंने देखा बहुत बुरा हाल था लोगों का। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग टूट पड़ रहे हैं, खाने की चीज़ देख के पागल हो जाते हैं। तो मैं उसके बाद अभी जैसे ही पानी थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ तो हमने कहा कि यार अभी वहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। तो हमने कोशिश की कि हम किसी भी तरह जो है अपने भाइयों को, अपने बहनों को
फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूँ कि हमारी मदद करें, खुदा खुद पहुँचें, जाकर लोगों के हाल देखें। मासूम बच्चे रुल रहे हैं, खाने को नहीं है, लोग बच्चों के वेट लूज़ हो गए हैं दूध की वजह से, तो बहुत बुरा हाल है। तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बुरे बुरे वक्त आए हैं, आफात आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कौम है। बाकी बाहर के मसले अपनी जगह, लेकिन हमने हमेशा एक दूसरे के हाथों में हाथ दिया है, और यही हमारे लिए जो है वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है कि हमने कभी भी किसी भी मुश्किल में हम पीछे नहीं हटे। हम पूरी कौम में, हम एक कौम है, और इंशाल्लाह हम एक कौम होकर ही दम लेंगे। ये छोटी छोटी, ये है तो बहुत बड़ी आफत, लेकिन हमारे जज्बे के आगे ये कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि खुदा लोगों की मदद करें। लोग रुल गए हैं, लोग परेशान हैं, खाने के लिए नहीं है। अपने भाइयों की मदद करें, बस जितना हो सके अपने भाइयों की, बहनों की। अपने इंसान अपनी फैमिली में अपने भाई को मुश्किल वक्त में नहीं देख सकता, अपनी बहन को, जिस तरह इंसान अपने बच्चों को नहीं देख सकता, तो खुदा वो भी किसी की औलाद हैं। तो मैं अपील करता हूँ, बार बार यही अपील करूँगा कि खुदा हमारे हाथ मजबूत करें। हमारे नहीं कर सकते, खुद जाएं वहाँ पर, अपनी आंखों से देखें जाकर। मैं देख कर आया हूँ। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने इमदादी सामान पहुंचाया, ओवरऑल मुल्क की बात की जाए तो वहाँ पर जब जब इमदादी सामान पहुंचा है तो लोगों ने उस पर अटैक कर दिया और तमाम तर सामान छीन कर ले गए। क्योंकि आप भी बहुत से इलाकों में गए, वहाँ पर आपने इमदादी सामान किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देखने में आए वहाँ पर? हाँ, असल में जब हम जो जिस तरह की वर्स्ट सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई है ना, तो उसमें जितने भी क्रिमिनल्स वगैरह हैं वो सारे बाहर आए हुए हैं। ज़ाहिर है वो कच्चे के इलाके में पानी वानी भी बाहर है, पानी आया हुआ है। तो उसमें जो है एसएसपी दादू इरफान समो साहब, उनको हमने अप्रोच किया और उनसे हमने सिक्योरिटी मांगी, तो उन्होंने हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। मैं इरफान समो साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने, अगर वो नहीं होते तो शायद हम हकदारों तक उन चीज़ें नहीं पहुँचा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं थी। एक वो वाहिद जवान जो है धरती का बेटा वहाँ खड़ा है, जो दिन रात उसने अपनी कैंप पुलिस टेंट सिटी के नाम से उन्होंने एक अपना भी कैंप लगाया हुआ है वहाँ पर, जहाँ पर वो भी खुद भी अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो खुद बहुत परेशान है। वो कह रहा था कि यार हमारे पास बिल्कुल स्टाफ की शॉर्टेज है, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, अपनी टीम्स दी। उनके एसएचओ थे एक अशफाक मंगी साहब, उन्होंने 2-3 जो है पुलिस मोबाइल्स दी हमें। उन पुलिस मोबाइल्स की बदौलत हमने हकदारों तक सामान पहुंचाया, वरना वहाँ पर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। अगर वो नहीं होते तो शायद हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। वंस अगेन थैंक यू सो मच इरफान समो साहब। बहुत उम्मीद रखती है कौम आपसे, और वहाँ दादू की आवाम आपसे बहुत खुश है और आपकी इन काविशों को दिन रात सराह रहे हैं। हम भी फेस फाउंडेशन इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, मैं अपनी पूरी टीम के साथ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बिल्कुल हम भी ये दुआ गो हैं कि चेयरमैन फैज़ टीवी शाहिद फैज़ भुट्टो साहब जिस तरीके से काविशें कर रहे हैं, उनकी काविशों को मज़ीद भी हम भी आगे बढ़ाएं, शहर कायद की आवाम भी उसको साथ साथ लेकर चलें। और अब हम बात करते हैं नाजिया अली साहिबा से, जो कि वाइस चेयरपर्सन हैं फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की और COO हैं फैज़ टीवी नेटवर्क की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नाजिया अली साहिबा, आपसे बात करेंगे कि आप हर मकाम पर शाना बशाना खड़ी रही हैं, दिन देखा ना रात देखी, अपनी काविशें आपने जारी रखी हैं, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं अपने अगर शहर की बात करती हूँ, अहलियान कराची का और अपने मुल्क के तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करूँगी कि अगर मैं अपनी हिम्मत की बात करती हूँ, अपनी टीम की हिम्मत की बात करती हूँ, तो हौसले आगाज़ से मिलते हैं। जब हमने आगाज़ किया कि किस तरह से कैंप का आगाज़ करना है और कैसे ड्राइव पर जाना है आगे, तो मैं समझती हूँ जिस तरह से कराची की आवाम ने कंट्रीब्यूट किया, सबसे बड़ा सपोर्ट वो होता है। लेकिन उसके साथ ही जब हम यानी आगाज़ करने के बाद गए हैं फर्स्ट ड्राइव पे, जाम शोरों से आगाज़ किया दादू में, ऐसी जगह कि जहाँ मैंने बहुत सारी यानी हम लोग जाते रहे, आगे जगहें देखते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने फुटेजेस देखकर कहा कि कोई दरिया था या समंदर था। तो मैं लोगों को ख़ास तौर पे बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी नज़र से नहीं गुजरता, उन्होंने देखा कि नहीं ये लोग किसी और जगह पर हैं, लेकिन वो जो बोट थी वो सिर्फ, अगर मैं शहर की बात करती हूँ, शहर उसके साथ बेशुमार देहात, क्योंकि 2.5 घंटे वहाँ बोट में ही सफ़र करके मुख्तलिफ देहातों की जानिब जाना और 2.5 घंटे फिर वापस आना, तो ये आसान काम नहीं है। और लोगों को दिखाई दे रहा होता है कि भाई वो पानी है, तो पानी में अब देखें ना बीमारियां फैलती जा रही हैं, एक अरसा हो चुका है,
وہاں پر مچھر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر لوگوں کے سروائیو کرنے کی بات ہو رہی ہے مشکلات کا شکار ہیں. میں اپیل کرتی ہوں تمام لوگوں سے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ پڑھی لکھی قوم ہے. اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. تو پڑھی لکھی قوم ہے نا ان چیزوں سے باہر آ جاتی ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی آپ سب سے کہا تھا کہ ہم مختلف اس وقت کہ ہم صوبوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم فرقہ واریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم مذاہب کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے. یہ انسانیت کی خدمت کا کام ہے. اور سیلاب زدگان ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں بہت مشکلات کا شکار ہیں. میں اپنے ایکسپیرینس کی بات جیسے ابھی آپ پوچھ رہی تھی وہ میں شیئر ناظرین سے کرنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ ذمہ داری یہ سوچ کر اٹھائی کہ جب ہم یہاں پر خود کلیکٹ کر رہے ہیں نا ساری چیزیں تو وہ ڈسٹریبیوشن کے ٹائم پہ بھی اپنے ہی ہاتھ سے دے کر آئی جائیں. اسی میں میرا خیال ہے صحیح سے سیٹسفیکشن بھی ہے اور یہ ایک امانت بھی ہوتی ہے. تو اس میں نے جس طرح سے جذبہ دیکھا کہ میں یہاں کیمپ کی بات کروں, میں وہاں پر جا کر مختلف دیہاتوں کی بات کروں کہ جس طرح بچوں کو میں گود میں لیتی تھی یا یہاں پر میں بچوں کو جذبہ دیکھ رہی ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے. بہت ساری چیزوں پر رونا آ جاتا ہے. دیکھیں ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں جا کر ریئلٹی بالکل الگ ہے. بہت ساری جگہ میں نے دیکھا کہ وہ پولیٹیکل بھی اور سوشلی بھی لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن اسپیشلی ایک میسج دوں گی دادو کے لیے کہ وہاں سب سے پہلے فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل پہنچی ہے. صرف پاکستان آرمی, پاکستان نیوی یا پاکستان ایئر فورس, اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اگر میں سوشل پولیٹیکل کی بات کروں تو میں ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں سب سے کہ آپ یونائٹڈ ہو جائیں. اپنی ٹیم کی میں بات کرتی ہوں تو فیض ٹی وی نیٹ ورک کی ٹیم ہو یا روزنامہ فیض عوام کی, کیونکہ ایک ہی ادارہ ہے, میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی مشکل حالات میں اور سب سے زیادہ بھوکے پیاسے رہ کر جس طرح سے کام کیا ہے, کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی. اور وہی چیزیں میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جب ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں وہ بالکل الگ چیزیں ہوتی ہیں. اس وقت نہیں آ رہا ہوتا کہ وہاں پر کتنی گرمی ہو رہی ہے, وہاں کتنے مچھر ہیں, وہاں کن حالات میں لوگ ہیں. تو آپ لوگ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں. فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے لیے میں آپ سے کہوں گی کہ پرفیوم چوک پر گلستان جوہر کراچی میں ہمارا کیمپ موجود ہے. زیادہ سے زیادہ عطیات آپ یہاں پر جمع کروائیں اور ہمارے ہاتھ مضبوط کریں, کیونکہ کسی ایک ہاتھ کا کام نہیں ہے. آپ سب اگر مل کر ہمارا ساتھ دیں گے تو یقیناً ہم آگے اپنے وطن کی, اپنے پاکستانیوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں خورشید عباسی صاحب سے, جو کہ جنرل سیکریٹری فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل ہے اور ایڈیٹر روزنامہ فیض عوام کراچی بھی ہیں. سر, آپ مستقل فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم کے ساتھ رہے, عوام کے ساتھ رہے, جو اس وقت سیلاب زدگان تھے ان کے ساتھ موجود رہے. بہت مشکلات آئی ہوں گی, آپ نے مشکلات ظاہر ہے فیس بھی کی. کیا وجہ تھی کہ آپ ساتھ ساتھ موجود رہے؟ کون سا جذبہ تھا آپ کا؟ دیکھیے جی, میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس کیمپ کا انچارج بنایا گیا جہاں پہ امدادی اشیاء جمع ہو رہی تھی. اس کی نگرانی میں نے کی بڑی ایمانداری سے, اور جو میرے ساتھ دوست تھے وہ بڑے ایماندار تھے, اور ہم نے جتنی بھی ہمیں اشیاء ملی وہ ہم نے ایمانداری سے ان لوگوں تک پہنچائی. یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے. اور اس کام میں ظاہر ہے کہ ہمیں مزہ بھی آ رہا, اس لیے کہ ہمارے خود دل چاہ رہا تھا کہ مظلوم لوگوں کی جو ہے مدد کریں, اور ہم نے مدد کی. اور خاص طور پہ اب وہاں کی باتیں تو زیادہ تر آ بھی چکی ہیں, میڈیا پہ بھی آ چکی ہیں, یہاں سبھی نے باتیں بھی کی. یقیناً وہاں پہ جو مسائل اس وقت ایک نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. پانی جو ہے وہ ابھی کم نہیں ہو رہا ہے, اور بہت کم جو ہے پانی کم ہوا ہے, یعنی 10 فٹ کا پانی جو ہے ابھی 4-5 فٹ تک پہنچا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کچے مکان تھے وہ تو پہلے گر چکے, اب جو پکے مکان آتے ہیں وہ بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں. خاص طور پہ جوہی, کینشا, میہر یا اس طرح کے جو بھی علاقے وہاں پہ جہاں پانی موجود ہے, 1 مہینے سے پانی موجود ہے. اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ پانی ایک تو بظاہر آتا ہے, ایک زیر زمین بھی سفر کرتا ہے. جہاں پانی نہیں پہنچاتا وہاں زیر زمین پانی پہنچا ان گھروں تک. تو بڑے برے حالات ہیں, لوگ بیماریوں میں جو ہے پھنس چکے ہیں, ملیریا, ڈینگی اور اسکن کی بیماریاں, کیونکہ پانی میں بدبو ہو گئی ہے. اب میں یہاں سے اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت سندھ اور حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا کہ خدا را جتنا بھی پانی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے سمندر تک پہنچایا جائے. اور کیونکہ اگر یہ پانی رہے گا تو اگلی فصلیں بھی نہیں ہوں گی, اور لوگوں میں غربت پہلے آ چکی ہے, مویشی ان کے مر چکے ہیں, بیمار ہو چکے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے.
تو جتنی اسپیڈ سے پانی نکلے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور میں خاص طور پہ فیض فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے ہمارے جو چیئرمین صاحب فیض بھٹو صاحب, انہیں اچانک کہا کہ یہ کام شروع کرتے ہیں, امدادی ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, کریں. اور واقعی 2-3 دن کے اندر وہ کام شروع ہوا. نہ صرف کام شروع ہوا بلکہ ہم نے دیکھا کہ کیمپ میں آہستہ آہستہ چیزیں آئیں, لوگوں نے دلچسپی دی. ہمارا جو پہلے کیمپ لگا تھا جوہر موڑ پہ, بڑی لوگوں نے وہاں جو ہے ہمیں پیسے بھی دیے اور سامان بھی دیا, اور بڑی ایمانداری سے ہم نے وہ تقسیم بھی کیا. ہمارے ضمیر مطمئن ہے, سلامت ہے. تو یہ جو جذبہ ہے میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے, اور یہ جذبہ ان میں خاص طور ہونا چاہیے جو متاثر نہیں ہوئے ہیں. جو سیلاب سے متاثر ہوئے وہ تو پریشان ہے ہی ہیں. اگر ہمیں تھوڑی بچت ہے تو ہمیں چاہیے ہم ان کی مدد کریں. تو ہم نے ان کی مدد کی ہے. اب دوبارہ یہاں کیمپ لگا ہے. اس میں فیض فاؤنڈیشن کا جو بنیادی ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بیماریاں بڑھ گئی ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے ہم جو ہیں وہ اس پہ کام کریں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن پھر ہمارا جو پیدا ماحول تھا ان لوگوں کا, ان کو واپس اپنے گھروں میں جائیں گے. ان کے جو ہے جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی, اور زندگی ایک دوبارہ رواں دواں ہو جائے گی. اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کوئی اعزاز نہیں مل سکتا. انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہیں کہ ایک بار پھر زندگی رواں دواں ہو جائے. بہت شکریہ خورشید عباسی صاحب کا, جنہوں نے اپنے بہت خوبصورت خیالات کا اظہار کیا. اور اب ہم ویلکم کریں گے احمد کھوسو صاحب کو, جو کہ ریٹائرڈ اسکواڈرن لیڈر ہیں پاکستان ایئر فورس کے, اور فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل میں فائننس سیکریٹری کی ذمہ داریاں بھی بخوبی انجام دے رہے ہیں. تو پلیز تشریف لائیے. سر, جیسا کہ آپ اسٹارٹنگ سے ہی موجود ہیں چیئرمین فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل شاہد فیض بھٹو صاحب کے ساتھ, جن کی کاوشیں بھی آپ نے دیکھی, امدادی سرگرمیاں بھی آپ نے دیکھی, جس طریقے سے دور دراز علاقوں میں وہ گئے, انہوں نے امدادی سامان پہنچایا, کہیں بھی جانے سے انہوں نے گریز نہیں کیا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ چیئرمین صاحب نے ودن 2-3 ڈیز اپنے ایک خواب کو حقیقت بنایا. جسٹ ایک میٹنگ تھی اور اس میں انہوں نے اپنا آئیڈیا پیش کیا, اینڈ دین ہی ورک فار اٹ. انہوں نے دن رات لگایا اس کے لیے, اور ہم سب کو انہوں نے اس کے کامیاب ہونے کے لیے پیچھے لگے رہے کہ اس کو کامیاب بنانا ہے. میں عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل الحمدللہ وہاں پہنچ رہی ہے جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ سکا. دور دراز کے گاؤں ہوں اور شہر ہوں, KN شاہ ہو, جوہی ہو, دادو ہو, وہاں گئے چیئرمین صاحب, اور انہوں نے وہاں پہ امداد جو ہمیں مل سکی اس وقت انہوں نے اس کو تقسیم کیا. اور مزید جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ اب پانی کچھ کم ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وبائی امراض بھی پھوٹنا شروع ہو جائیں گے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں امداد دی جائے میڈیکل سپلائز اور راشن کی صورت میں. اور میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو ریکویسٹ کروں گا, پلیز کم فارورڈ. دس از دا ٹائم ویئر دا نیشن نیڈز یو. پلیز ڈونیٹ. دس نیشن is expecting you to do something extraordinary in these exceptional circumstances. Thank you. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ چیئرمین فیض ٹی وی نیٹ ورک شاہد فیض بھٹو صاحب کا, نازیہ علی صاحبہ کا, خورشید عباسی صاحب کا, اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ. فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے امدادی قافلے نے جب اپنے نیک مقصد کے لیے اپنا رخت سفر باندھا تھا, تو جو لوگ ان کے ساتھ موجود تھے ان تمام تر لوگوں کو ہم نے سلور کیٹیگری اور گولڈن کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فرسٹ رائٹ کے پارٹیسپینٹس جو کہ سلور کیٹیگریز میں آتے ہیں. ان کے ناموں کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے نام آتا ہے شفیق احمد ڈرائیور کو, لیکن اس وقت شفیق احمد ڈرائیور موجود نہیں ہے, جو کہ اسسٹنٹ مینیجر ایڈمن ہیں. ان سے کہیں گے کہ وہ آ کے ان کا سرٹیفکیٹ ریسیو کریں. اور اب ہم ویلکم کریں گے انچارج OSR سندھ انیل حب علی کو, لیکن اس وقت انیل حب علی موجود نہیں ہے, تو ہم شایان سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیے اور ان کا سرٹیفکیٹ ریسیو کیجیے. گولڈن کیٹیگری میں ایک بار پھر ہم مدعو کریں گے مسکین ڈرائیور کو.
फर्स्ट राइड के पार्टिसिपेंट्स जो कि सिल्वर कैटेगरीज में मौजूद थे, उनके बाद हम बात करते हैं सेकंड राइड के हवाले से, जो कि गोल्डन कैटेगरीज हैं, जो इंतहाई सख्त और दुश्वार गुजार ड्राइव थी। और इस ड्राइव के हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कि गोल्डन ड्राइव पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। उनमें सबसे पहले हम मधु करेंगे एहसन हसन कंटेंट राइटर को। और अब हम वेलकम करेंगे सैयद दानिश रजा जो कैमरामैन हैं उनको। और अब जिनका नाम आने जा रहा है, उन्होंने अपनी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी है और वो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम वेलकम करेंगे अनीस अहमद गार्ड को। और नाजरीन, आपने फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की काविशों को देखा, किस तरीके से वो दूर दराज इलाकों में गए और इमदादी सरगर्मियों का ना सिर्फ बाकायदा तौर पर आगाज़ किया, बल्कि इमदादी सामान भी दूर दराज इलाकों में पहुंचाने से कभी गुरेज नहीं किया। ट्रक्स हों या कश्तियाँ हों, दूर दूर तक सफ़र करते रहे, जहाँ पर हद्दे निगाह तक पानी ही पानी था। ना सिर्फ सड़कें टूट चुकी थी, बल्कि तमाम तर मकानात भी तबाह बर्बाद हो चुके थे। ऐसी ऐसी जगह पर फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन शाहिद फैज़ भुट्टो साहब पहुँचे और उन तमाम तर लोगों की मदद की। शहर कायद की आवाम को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शहर कायद की आवाम ने साबित कर दिया कि वो हर कदम पर अपने उन बहन भाइयों के साथ मौजूद हैं, खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं और कभी भी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो इस वक्त भी हम रिक्वेस्ट करते हैं शहर कायद की आवाम से कि प्लीज़ आगे आइए। और इस वक्त गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर हमारा कैंप लगा हुआ है, उसमें आके अपना इमदादी सामान दीजिए और अतिया कीजिए, ताकि वो तमाम तर चीज़ें आपके बहन भाइयों तक बाखूबी पहुँचाया जा सके। तो मेरी तरफ से एक बार फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। फैज़ नेटवर्क, फैज़ सबके लिए।